आसनसोल जिला और दुर्गापुर महकमा अदालत में बम की धमकी से हड़कंप। आज आसनसोल जिला न्यायालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल और फोन प्राप्त हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और पूरे न्यायालय क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते बॉम्ब स्क्वाड ने अदालत की हर मंजिल और वकीलों के चैम्बरों की सघन तलाशी ली। वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर कुंडू ने बताया कि इस धमकी के बाद से वकीलों और मुवक्किलों के बीच दहशत का माहौल है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर परिसर में आवाजाही सीमित कर दी है। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां ईमेल के स्रोत की जांच कर रही हैं। फिलहाल पूरे कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में भी बम की धमकी को लेकर हड़का मच गया और अदालत परिसर को खाली करवाकर तलाशी ली गई। তো 10 মিনিট আমরা কোর্ট চত্বর পুরো খালি করিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক, এবার আমরা অপেক্ষা করছি, এখনো বোঝা যাচ্ছে না কি হচ্ছে। মেল পেয়েছিলেন? আমরা মেল পেয়েছি একটা। কত টাকা পেয়েছিলেন? আধ ঘন্টা মতো আগে আমরা মেল পেয়েছি। মেল পেয়ে সমস্ত কোর্ট স্টাফ লিটিগেন্ট সবাইকে মানে কোর্ট প্রিমাইসেসের বাইরে বের করা আছে। কি লেখা আছে মেলে এটাই লেখা আছে যে এখানে একটা বোম থ্রেট রয়েছে, তাই জন্য আমাদের লয়ার বাবুদের সহযোগিতায় আমরা সবাইকে কোর্টের বাইরে বের করেছি। আপাতত বোম স্কোয়াড এসেছে, পুলিশ এসেছে, স্নিফার ডগ সার্চ করছে। এবার আমরা অপেক্ষা করছি। কোর্টে যারা বন্দী রয়েছেন তাদেরকে আমরা আপাতত তাদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রেজেন্ট ভ্যান করে তাদেরকে এখন অন্য পাঠানো হচ্ছে অন্যত্র জায়গায়। এবার আমরা অপেক্ষা করব যতক্ষণ না বোম স্কোয়াড আমাদের ফাইনালি কিছু না জানে।